Pare, pwede ako bula. Ala, wala pare, pwede ako bula. Magandang araw mga kachor! Ngening Aldo, wala naman masyadong bayo, pogiya pamor ni Bokyo, ayan pala salita mong ulam, kampari kong Bertu, bayo yung busling kayang tindahan, mag second branch siya naman paling talipapaidan ha, kukwalta ni pari ko, keni mo pala yung mother baryo sa pambyabas, kauki amuken tete, kung may nibatang kamawag ke, kung may nibatang kakamachili, so kaya phase 1, pababa ne. Balo yun na kanta ne. Ako garapal. Masyado na akong garapal. Nako pang karakal ko comment. Naman masanting. Ayan no. Sinali ko sinigang kahit T-Rex ne. O dinosaur. O ako bala na lagyo yan. Tang pak babi. Ano ne. Ayan ne. Bounce na ako gara. Ako kayo ang pare ko ne. Kay may pa yung tagong pala. Kay niya pala yung bayong bus leader yung Team Magdalo, apin mo naman rin retang Magdalo kang mawakin, eh. Deta nga kayong malan Magdalo clothing ketang kakong kay munting tindahan, ketang di malaki pero maliit kung nebulizer or vape shop, apin din, eh. May nalakad la naman kay motor shop, matibay la naman pami barkada rin, panilang mag-outing pero edakwagat kamwa ko, eh. Ayan o, akaki yun eh, kanya mother barrio yan, o ketang Maryland, o Ken, kinay ko na yung kahit ang pakpak babi o itang ausandan T-Rex, ne. Ayan o, lulwal tang kain, ano yan, spermata yan, ayali. Detang residue, ano, or detang impurity, sana leko ko ne. Ayan o, may ngayon ako namang kangkong, ayan o, retang kangkong, itantangke, iupaug se, dayo, ating pangkayo, kapupuntalan, ano, kaya mo ito, ano ita, itang adobong kangkong, tsaka may bulgo ng kay, 5 kilong babi, talagang kakanaya kanto. Ayan o, binili ko na yan muna maning kangkong, bigyan niyan kaya namang gabi, pero ila buti, masanting sana retang budi, ay buti, retang kaya, detang magaspong, detang potang pengan me, kung makapustiso ka pa, kaya parang tayo talaga itachar, ne? Okay, niluto na, ne? Akaki yun naman, ako naman sando, siguro yan kung nga paluto, ne? Mga ano rin kahit team unbox manok, kahit di gano'ng masarap, pero pwede na, ano, ne? Ayan o, ay, daan nakaperse yan. O, syempre, mga dita pa, ne? Paneming gagawan niya, ni kami rin team unbox, ne? Mga di pa, bayo mangan, magpasalamat ka rin nga ganaganang grasyang binya nagyakatamo ni nga pong gino, ne? Diyang sa murit kami, pakanya na kemon, ne? Ayan o, arendang kayo, idang team unbox, o, chuya kemi kayo, iandoy, at chuya naman ni Boy Tarya, ang poitang kahit, ang kausandan tiyanak ka na, ne? Idana, o, katalik ng mga, no? Pero mas matalik ko ka ng soy, idana na ako mampailamang karelo, kung matalik lang kumangulam, mas matalik karelo, o, makami itong lasubo, ako makatidwa ako subo, ayan o, ilupag kaya may sabo, ay, puta rin, danala ng lulok-luk, ilupo, ay, ayan na, o, kaya ni naman, mamuslino rin kayo, orang unbox manok, ano ne, pane sold out, ne, sold na kala, salamat kaya kayo, ne, solid kayo, ayan o, tunitang kaya katamo, Dolubi gravy, ano, idala, tirak-tirak pa yung damongkal, karagul mong tao, loko, samurit ko, ayan o, ito na, 3 joints, sana kanta, no, 3 wives, mula koy-koy, ana, o, nano, ayan o, may muslim na kami, o, ayan o, pangadwa na salang yun, detang adwa, itang mumuna salang adwa lamitagan, mga alat, iledo, burikan, wado, loko la naman sasalinga rin, alawan nyo, lo, ka-quality daan, talagang bala mo, Jollibee lo, pero mas manyaman na rin. O rening anak, puta na idan ng anjo, peto sa ano po, o. Tsagin si kanu, ano, o. Yan o, petawaran ka rin ang mga alati. Tong, datang yung aldo, tong, potang umikwarta ko. Pane kayong libre manok ka ako na tandanan nyo yun. Pero ngeni, ako po makwalto kaya mamayad ko pa. Ay, alo, kaprito na rin soy. May malike mo naman palang barner kaya mga bilis kayo mga iken. Ay, ano, tunay na may pag-action kaya pati nasasali, o. Bagot ang kitang baral ko ken. Bang, bang, bang. Ako na. Aren ni naman, o. Balamig basketball. Mapagal-pagal na rin. Panilyo pandar ang aslam ini. Tang aslam ay maslam. Kay Kenny Soy, sasaka ko pare manok. Kay Papa video ko, syempre, vlogger ko ne. At yes, sinabi dara, pagiramdaman niya, o. SS Malya naman ni Dara ne, Charlo, kung etatalantong ni Bia ko kaya retang malatiya ka, sumu, magaling yan naman, Char, makatalan niya tambing kentong, o, ay, o, balo, kayang kwa, balam retang nga, sumalati ne, okay ni naman, o, syempre, kay, iload tayo pa itang manok, syempre, ayan, o, lawin niya itang kahit taba, gamatan mo itang taba ngayon, bisa ka dyan takalimandalan, o, Reni, din tang larang kay, Bolang Brothers na ning mawake, o, si Magdalala tambing nasi, o, kakanala talaga Reni, balam mo naman, balam tsuka naman kay, Makdolubin,
O ayan o, Leonardo, subo ne, subong danupan ne, idamo loko. O Reni o, idana o, chuya naman ni paring aron keto o, ay kasanting na lalaki, pero mas cute ko kaya ne. Ayan ni Anjo naman na ini paratang ne, niyang kay ni pala sasali. Siyempre kayo, puta ni Dana naman, balam reta mong yemteg ke mabalakat o kaya reta nga teg ke ngangiles ne. Uy tano, dintang na yung dilubyo, minuran kasikan, pero masihata pa mo rin ne. Lawin nyo na naman o, Dana o, enemy pa yung dato ni paring Anjo Kenny, masira no ram manok kena nalata pa mo repa no. Uy tayo, ini o, Dana mo murano, marano piya po, alang uran-uran kayo, Kenny Char sobra na si kaning uran Char, talagang may nga patakap na kekeng kayan, box manok cart ano, Dana o itang taba mi didinan danom o itang manok may bugno sula po kayang uran ne sobra si ganing ngangin Char o ita Char Kenny Char tinok na yung uran salamat po nagayamam ako Kenny Char jampe kasi kanyang uran basta talwa mo retang kai mumuran detang yelong chati luha na ne puta na idara ka rin misasalbagan tala ka dito jarang yelo na kayang bali siguro makasira no ka nito retang uran chati lo retang chayapat puta na idara pangadagul dareta o yan o talagang pamamalo na kayang Char at yung pa-deliver kayang Char kung malagoy ako na naman deliver ne ayan o paring Anjo talagang kaya kaya salang niya ako naman kwa are no pemili ko rin maragol lawin nyo naman pakpak nga ni burina pa wanan aren din kaya katamong boss o rin kaya katamong customer okay nilinipat ko ba kasi kinakitang camera mas masanting ko pala ka rin kung atsuko kaya tangarap, against the light, tanan iparing Anjo, ito, i-load na naman, bili no kaya nga rin, tsaka panyalibadyo ka, no, ay lawin niya yung aslam ni Char, yung aslam na aslam, lawin niya, diyang iya pa drug test ni Char, positive ya talaga, shit, takman may yan, no, kung kambing kaya ka mamati, promise, solid yan, Char, makayang maslam, pero aslam yo, lawin nyo, panay mo salang, arin nyo, ay puta na idana, kayo, bala mo, piyesta marimar, idana, misasal bagan lo, sasamalangan, SS malangan ne. Pero wala na kayo pakialam dyan, SS malangan, basta mamayad lasa, okay ni, kaya no, Sicily no, sun goes down, ano ne. Pero puta ni Dana, kaya ba ito, wara route sa'yo, ano ne. O ren, lawin nyo lo, liwa-liwa ng tao ren, kaya no ren, at ang kaiken, natin taga Mindanao, Visayas, Cebu, Paranaque, Dagupan, puta ni Dana ne, kaya lang ren, aliwa-liwa ng kai, Impacto, Maligno, Leon, Tigri, all the way down, Tok-Tok, ano ne. O yan na Char, sold out na naman yung unbox manok, kare na rin kaya kaming katim, orang kaluguran mi, pamagligpit na no. Dakala, salamat na naman kaya kayo Char, ayan na Bokyo. Again, maraming salamat. Bye-bye!